बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। बहुत ही संगीन इशू है ये। हुकूमत पंजाब से गुजारिश करना चाहूँगा, ये शेखुपुरा का इलाका लगता है, डीसी शेखुपुरा, एसी शेखुपुरा, कमिश्नर साहब और वासा डिपार्टमेंट एंड मैडम सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा, ये हालात है लाहौर के आपके सामने है। ये कोई बारिशों का पानी नहीं है, ये वो पानी है जो गटरों का गंदा पानी यहाँ पे स्टोर हो रहा है, रोड के ऊपर रुका हुआ है। सड़क टूटेगी और टूट फूट का शिकार हो भी रही है ये सड़क। क्या ही अच्छा होता अगर आप यहाँ पे इसको टाइमली चेक करते, गटरों का गंदा पानी रोड के ऊपर जमा क्यों है, तो ये मसला कभी भी इतना गंभीर ना होता जितना ये हो चुका है। गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे वासा डिपार्टमेंट को आप ज़रूर पूछें, आपके इलाके के कमिश्नर साहब से भी आप पूछें, डिप्टी साहब से भी पूछें, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी पूछें कि भाई आपकी क्या ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने इलाके का ख्याल रखें, लोगों की मुश्किलात को, परेशानियों को चेक करें। हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या काम करते हैं, जहाँ से पैसा इकट्ठा होना है उस जगह काम करते हैं। पड़के मरवा ले और हुल्लड़बाजी करवा ले, ये काम करने में बहुत आगे हैं। आज को सरकारी अफसर, उसके सामने कोई साइकिल वाला आ जाता ना, तो उसको वो उठा के गाड़ी में बंद कर देता है और जाके थप्पड़ मारता है। तो मैडम इसलिए आपने लोगों को रखा हुआ है। आपको चाहिए कि इन लोगों को पकड़े, एहतसाब करें ना इनका। आखिर ये हालात इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के पास क्यों है? लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ किस जगह मैं खड़ा हूँ इस टाइम। अगर आप शाहदरा चौक से गुजरांवाला की तरफ जाते हैं तो यहाँ से गुजर के जाएंगे, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर आता है, उसके नीचे रहना आपने। ये नीचे के हालात, गटरों का गंदा पानी, ये थोड़ा पानी नहीं है, ये आपकी सड़क को तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन मैडम आपने तो गुजरना नहीं, यहाँ से गुजरना तो गरीब आवाम ने है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हुकूमत पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब के अंदर, स्पेशल लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए हैं। अल्लाह अल्लाह करके ये सड़क भी बनी, लेकिन मुझे लगता है ये सड़क बहुत जल्द इसका ख़ात्मा होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, ये पानी यहाँ पे मौजूद है। इस पानी को यहाँ से निकालने के लिए कोई टीम मौजूद नहीं है। वासा वाले भी सोए हुए हैं। क्या ही अच्छा होता कि वासा आके इस जगह को देखता और यहाँ पे पानी के मसले को हल करता। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आगे आला अफसरान तक शायद रिपोर्ट नहीं पहुँच रही है। मेरी मुराद मैडम सीएम साहिबा तक ये रिपोर्ट नहीं पहुँची होगी, वरना इतनी बुरी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी नहीं है, उनकी टीमें आगे उस तरह काम नहीं करती जैसे करना चाहिए। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा, जिनके अंडर ये एरिया है और जो ज़िम्मेदारान है, अपनी ड्यूटी निभाते हुए, ज़िम्मेदारी निभाते हुए प्लीज़ इस जगह से, इस मसले से हमारी जान छुड़वा दीजिए। गुज़रने वालों ने गुज़रना है, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ने के लिए गुज़र रहे हैं लोग, यहाँ से गुज़रना कैसे गुज़रेंगे? गंदा पानी, कीचड़ है, बुरे हालात हैं, स्मेली वाटर। तो मेरा काम है हाईलाइट करना। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, मेरी आवाज़ के साथ मिलकर इस मसले को हुकूमत के ईवानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाल्लाह हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचेगी तो ये मामलात यहाँ पे हल हो जाएंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला पानी जो गटर है, ये जो नाले हैं नीचे, इन नालों का पानी बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि नाले या तो ठीक नहीं बने, उनसे भी पूछा जाए, या नाले ब्लॉक हो चुके हैं और अदारे काम नहीं कर रहे, इसमें कोताही बरत रहे हैं। तो जो भी मामलात हैं इनको देखना चाहिए। मैं इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि अपना ये पैगाम हुकूमत तक पहुँचा कर रहूँगा और मैडम सीएम पंजाब तक पहुँचा कर रहूँगा इंशाल्लाह ताला। और मुझे डर भी किसी का नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो अगर आप सब साथ खड़े होते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी कि सपोर्ट क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाएं। जहाँ जहाँ आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, इस लिंक को वहाँ वहाँ फॉरवर्ड करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जनाब हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारी ये बुरी हालत है, हमें इससे निजात दिलाई जाए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से प्रॉपर रिलीफ मिलेगा और ये मसला हल होगा और हमेशा के लिए होगा। थोड़ा सा रास्ता है गुजरने के लिए और ये ख़राब हो जाएगी सड़क। कब तक आखिर ऐसे रहेगी? ऐसे नहीं होना चाहिए यार, गलत हो रहा है। क्यों मरीम नवाज़ मैडम,
اس کے علاوہ دوسری بات میں یہاں سے کھڑے ہو کے آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا فلائی اوور ہے، اتنا لمبا اتنا چوڑا فلائی اوور نہیں ہے، اور 38 میٹر آئی تھنک اس کی چوڑائی ہے۔ میٹرو بس نے گزرنا ہے، اسی فلائی اوور کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ اس ویڈیو کے توسل سے میں یہ پیغام حکومت کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ میٹرو بس سروس کو ایکسٹینڈ کریں گے، اور اس فلائی اوور کے اوپر باقاعدہ میٹرو کی روٹس بنائی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی بات میٹرو کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے۔ میڈم سی ایم پنجاب، آپ ماشاءاللہ گجرانوالہ میں بھی میٹرو بس سروسز کا آغاز کر رہے ہیں، وہاں بھی اسٹیشنز بن رہے ہیں، فیصل آباد میں بھی بن رہے ہیں، تو شاہدرہ سے کالا شاہ کاکو تک UET یونیورسٹی تک میٹرو بس سروس نے ایکسٹینڈ ہونا ہے، لیکن ابھی تک کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے۔ آخر کیوں؟ اناؤنسمنٹ کی تھی، آپ پلیز اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کریں اور یہاں پہ میٹرو بس سروس کا آغاز کریں، بلکہ اگر بہتر یہی ہو کہ میٹرو کو چھوڑے یہاں پہ الگ سے ٹرام چلائی جائے جو شاہدرہ سے UET تک، اور آگے کوشش کریں کہ مرید کے تک اس کو لے کر جائیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس پروجیکٹ سے کافی ساری عوام کو فائدہ ہوگا، پبلک اس کو یوٹیلائز کرے گی، اور آپ کے لیے دل سے دعائیں بھی نکلیں گی، کیونکہ رکشے چینگچی یہ وہ کسی قسم کا کوئی بھی غریب عوام کے لیے تو بہت مشکل ہو چکا ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ کم از کم ابھی آپ نے میٹرو بس سروس اور ٹرام ساری بسز کو فری رکھا ہوا ہے، تو عوام اس سے فائدہ حاصل کر لے گی۔ تو ٹرام کی سروسز کو یہاں سے UET، اور کوشش کریں کہ کالا شاہ کاکو تک اس کو لے کر جائیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ گجرانوالہ اور لاہور کو آپس میں ملا دیں انہی بسز کے ذریعے، تو یہ تو سونے پہ سہاگا بہت زبردست ہوگا۔ تو میں ایک چیز آپ سب کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں بھی ولاگس کیے، چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اور وہ بات CM صاحبہ تک پہنچی، اس کا سلوشن نکلا، حل ہوا ہے۔ کامران پارک اترتے ہوئے گھاٹی جو تھی، ولاگس کیے، وہاں پہ مجھے رپورٹ آ چکی تھی، عثمان بخاری صاحب نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، کوئی دوست سے انہوں نے شیئر کر دیں، وہاں تک پہنچی، انہوں نے کہا انشاءاللہ یہاں پہ کام ہوگا، سمیع اللہ صاحب کا جو ہے ڈیسیژن۔ پھر آپ کو اندازہ ہوگا جیا موسیٰ کے سامنے اسی طرح ہی روڈ کے اوپر بہت بڑی ڈرین بنی ہوئی تھی، اس کو کور نہیں کیا ہوا تھا، وہاں بھی لوگ کیا، تو اللہ نے عزت رکھی، وہاں بھی کام ہوا۔ میٹرو بس سروس کے حوالے سے میں نے ولاگس کیے تھے کہ یہاں پہ ٹوکن سسٹم کو ختم کیا جائے، آن لائن کو سیٹ اپ بنایا جائے، اس طرح پراپر ولاگس ہوئے، اس پر بھی اللہ نے عزت رکھی۔ تو اللہ عزت دے رہا ہے، اور میں امید کروں گا انشاءاللہ اگر آپ کا ساتھ رہا تو یہاں پر بھی یہ معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بڑی ڈیٹیل ڈسکشن میں نے کی ہے، مجھے امید ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔